क्रियायोग परंपरा रे कौन सी देवादेवी उपासना करा जाए कहार उपासना करा जाए प्राणर उपासना करा जाए। अपन देखंतु गोटे मार्बल मूर्ति है कि कला मगुनी पत्थर मूर्ति है सरलांगर हो कृष्णकर हो विष्णुकर हो जहांकर हो जगन्नाथ को छाड़देला कारण से दारू रे केवल गढ़ा हे आउे गढ़ा हे ना जिते कृष्ण देखु राम देखु 10 अवतार देखु जिते देवादेवी कला मगुनी पत्रे गढ़ाटा ठीक मार्बल रे गढ़ाटा ठीक नुहे। तेणु कथा प्रसंग रे आपण अनेक कथा शिखिबे और जानिबे। तापरे जदि ब्राह्मण ताको प्राण प्रतिष्ठा न करिब आपण से ठाकुर बोली कहते ताको मुंडिया मारती कौन कहते ना ब्राह्मण प्राणर प्रतिष्ठा करिब ना कि ताले आम ये क्या मुंडिया मारले मूर्ति की मुंडिया माइले ना प्राण को मुंडिया माइले। प्राण ही भगवान ईश्वर प्राण विष्णु पितामह प्राणेन धार्जेत लोका सर्वं प्राणमय जगत जहाँ को भक्त कहूँ भगवान ज्ञानी कहूँ आत्मा जोगी कहूँ प्राण। तेणु ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा पर आपण ठाकुर बा ठाकुराणी मानिले मुंडिया माइले पूजा कले मानसिक कले किए सकाम भक्ति कला किए निष्काम भक्ति कला। तेणु क्रियायोग परंपरा रे प्राणर उपासना करा जाए कौन सी देवादेवी उपासना करा जाए नहीं कि कौन सी देवादेवी उपासनार विरोध करा जाए कहीं ना क्रियायोग अभ्यास कले गोटे अवस्था जमती लिखा अच्छे शास्त्र अहं ब्रह्मास्मि अयात्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म तत्वमसि किंतु क्रियायोग अभ्यास कले गुरुदेव कहते सर्वखलिदं ब्रह्म बोध हम मु आत्मा समस्ते आत्मा मु भगवान समस्ते भगवान मु ब्रह्म समस्ते ब्रह्म जी वास्तव रे क्रियायोग अभ्यास करिछि से स्थिति रे लाभ करिछि तार पूर्व कौन करिया पड़े ना गुरु माने कहिछन क्रियायोग परंपरा गुरु माने तुम चिंतन करिवो तुम विचार करिवो मुसई बोले मुसई ब्रह्म मुसई आत्मा समस्ते से ब्रह्म समस्ते आत्मा तुम भाविब तापर कौन हम ना तुम साधना करी 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 चलिले तुमर से स्थिति अवस्था आसिले स्पॉन्टानियस तुम भीतर रियलाइजेशन हम समस्ते से ब्रह्म समस्ते से आत्मा मु से ब्रह्म समस्ते से ब्रह्म। तेणु लाहिड़ी बाबा कौन कले समस्ते पाखु दीक्षा ग्रहण कले कहीं लाइक कले कौन सी इष्ट न दीक्षार कौन इष्ट कथा पचरा जाए नहीं कि इष्टर मंत्र दि जाए नहीं एवं दीक्षा समय कौन सी गुरुंकर परिवर्तन करा जाए नहीं एवं क्रियायोग जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्ते क्रियायोग को अभ्यास करें। क्रियायोग अभ्यास फूल दरकार नहीं फल दरकार नहीं धूप दरकार नहीं दीप दरकार नहीं चंदन दरकार नहीं नैवेद्यर आवश्यक नहीं कौन करिवे ना शरीर मन और श्वास को नहीं साधना करा जाए कर्मर फल नयनर जल हृदयर पुष्प दे परमात्मा परम ब्रह्म को उपासना करा जाए किंतु कहा को विरोध करा जाए नहीं कि भूल बोली करा जाए नहीं जुग को जुग ये मते परमानंद ये जगते सत्य थिला तेते आसिला द्वापर आसिला कली आसिला ताही परमात्मा परम ब्रह्मंकर इच्छा कौ जुगरे कौ लीला खेला हम से कथा से निर्दिष्ट करी आमको से विषय चिंता करिबार नहीं आम 2.5 दिनिया मानव आम आसीचे मूलसता सहित किभली भाव आम मिशीजा आम आंब खाइबा लोक आम टोटामूल करिबार आवश्यक नहीं मालिक किए जानिबार नहीं केते प्रकार आंब लगाई दरकार नहीं
ଆମ୍ବଟିଏ ଖାଇବା, ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା। ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ବଗିଚାକୁ ନା, ଜଣେ ଆମ୍ବ ତୋଟା କେତେ ଏକର, ଆର ମାଲିକ କିଏ, କେତେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଅଛି, କେଉଁ ଆମ୍ବର ରେଟ୍ କେତେ, ଆମ୍ବ କେବେ ତୋଳା ହେବ, କେବେ ବଜାରକୁ ଯିବ, ଏମିତି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ବା ଆମ୍ବ ଖାଇ, ଆମ୍ବଟିଏ ମାଗିକି ଖାଇ, ଶୋଇ, ଆନନ୍ଦ କରି, ହାକୁଡ଼ି ମାରି କ'ଣ କଲା, ଫେରି ଆସିଲା। ହେଲେ କିଏ ଅଧିକା ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ? ତେଣୁ କଥା କୋଉଠି ରହିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ। ସେ ଦୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କେମିତି ହେଇପାରିବ, ତାହା ହିଁ ଶିଖାଏ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା, ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ। ଅନ୍ନରୁ ମନର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେତେକ ଅଂଶ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାରର ସମଷ୍ଟିକୁ ମନ କୁହାଯାଏ। କେତେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେତେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲାହିଡ଼ି ବାବା କ'ଣ କଲେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ। ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାହିଡ଼ି ବାବା କ'ଣ କରନ୍ତି, ତଳ ମହଲାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୌଗିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହିଁ ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ। କାରଣ ଗୀତାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯୋଗର ଶାସ୍ତ୍ର, ଭାଗବତଟା ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗର ଶାସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ କଳି ଯୁଗ, ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା? କାହିଁକି ଆମେ କଥା କହୁଛେ? ଆମ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ, ଆମ ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏ ମନ ଆଖି ବେଶୀ ପାପ କରେ। ଏ ମନ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେମିତି ବାହାରେ ବୁଲିକି ସବୁ ଦେଖିବି। ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। କାନ ଏତେ କଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲାଣି, ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲାଣି, ଏତେ ଗୀତ ଶୁଣିଲାଣି, କାନକୁ ନଅଣ୍ଟେ ଗୀତ, କାନକୁ ନଅଣ୍ଟେ କଥା ଶୁଣୁଛି। କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଶୁଣିଛି। ଆଖି କେତେ ଦେଖିଲାଣି, ସବୁବେଳେ ଚାହିଁକି ଦେଖୁଛି ରୂପଟାକୁ। ସେ କ'ଣ ତୃପ୍ତ ହେଇଛି? ଜିହ୍ୱା କେତେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲାଣି। ଟିକେ ଯଦି ଅଲଣା ହେଇଛି, ଟିକେ ଯଦି କାଲି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଲୁଣ ପଡ଼ିନଥିଲା ଡାଲିରେ, ଆରେ ଲୁଣ ଦିଅ, ଲୁଣ ଦିଅ, ନମକ ନମକ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲୁଣ ଲୁଣ। ସଚେତନ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦେହବୋଧ ରୁହେ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମବୋଧ ରହନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ।